সরকারি নিয়ম মেনে ডিজে ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে নবী দিবস পালন হলো উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায়। বুধবার বৈশ্বভিটাকারে দিঘি দারুল উলুম সাহুদিয়া ইসলাহুল মুসলিমিন মাদ্রাসার উদ্যোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। মাদ্রাসা থেকে শুরু হওয়া শোভাযাত্রায় বৈশ্বভিটা খোকোপাড়া এবং হিরমনগঞ্জ সহ মোট 7টি গ্রামের ধর্মপ্রাণ মানুষ অংশ নেন। শোভাযাত্রাটি হিরমনগঞ্জ মাজার বৈশ্বভিটা মোড় হয়ে কারিদিঘি ঈদগাহে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে নবী দিবস উপলক্ষে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও শান্তির বার্তা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় পীর সাহেব সৈয়দ তরুর আহমেদ কাদরি এবং মাদ্রাসা প্রিন্সিপাল মুফতি উসমান গনি মারকাজি। মাদ্রাসা কমিটির সদস্যদের তত্ত্বাবধানে শান্তিপূর্ণভাবে শোভাযাত্রা সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে চোপড়া থেকে বের হয় একটি বাইক র্যালিও। কালাগঞ্জ বৈশ্বভিটা মোড় ও কাঁচাকলি হয়ে র্যালিটি পুনরায় চোপড়ায় এসে শেষ হয়। কাঁচাকলির হেঙ্গা মোড়ে র্যালিতে অংশগ্রহণকারীদের পানীয় জল বিতরণ করে কাঁচাকলি গৌসিয়া জামের মসজিদ কমিটি। এদিন এই বিষয়ে নবী দিবসের মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মুফতি উসমান গনি মারকাজি কি বলছেন শুনবো। মেসেজ দিবেন। आज 12 रबीउल अव्वल है, यानी हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, यौम पैदाइश है। इस मौके पर हम लोगों ने बड़ी मोहब्बत और अदब के साथ जुलूस मोहम्मदी को निकाला। सबसे पहले हम लोगों ने दारुल उलूम साहुदिया इस्लाहुल मुस्लिमीन कारीदिघी भैंसपीटा के इहाते में इकट्ठा हुए। वहाँ से बाज़ाब्ता मदरसे के तलबा, भैंसपीटा जमात के सारे लोग दो कतार में होकर अमन व अमान के साथ, शांति के साथ हम लोग मदरसे के ग्राउंड से बाहर निकले। वहाँ से जो है बीज बस्ती, मालापड़ा, भैंसपीटा होता हुआ हिरमनगंज, फिर रोड से होता हुआ भैंसपीटा मोड़, खालपड़ा होता हुआ फिर मदरसे के पास से होता हुआ यहाँ पर कारीदिघी मैदान पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर 2-4 बातें होगी। उसके बाद मदरसे के जो सरबराह आला है पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयद सुरूर अहमद कादरी साहब क़िबला के हाथों से दुआ होगी। नबी पाक की पैदाइश के मौके पर और जुलूस मोहम्मदी जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मैसेज हम ये देना चाहते हैं दारुल उलूम साहुदिया की तरफ से कि नबी पाक जो नबी है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए नबी और रहमत बन कर के आए हैं। ये हमारा कुरान कहता है। और नबी पाक का और इस्लाम का सबसे बड़ा मैसेज क्या है? अमन व अमान है। एक हदीस में नबी पाक ने कहा, बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी कारण के एक छोटी सी चूंटी को भी तकलीफ़ पहुंचाना इस्लाम में जायज़ नहीं है। अगर किसी चूंटी को तकलीफ़ पहुंचाता है दुनिया में तो बच जाएगा, लेकिन क़यामत के मैदान में अल्लाह उससे उसका हिसाब लेगा। दूसरा मैसेज ये देना चाहते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा कि जालिम और मजलूम यानी जिस पर जुल्म हो रहा है दोनों की मदद करो। नबी पाक के चाहने वाले साहबा ने कहा कि या रसूलल्लाह जालिम की मदद कैसे करें? जिस पर जुल्म हो रहा है उसकी मदद कर सकते हैं कि उसको जुल्म से बचाया जाए। जालिम की मदद कैसे करें? नबी पाक ने कहा जिस पर जुल्म हो रहा है उसको, उस पर जुल्म होने से उसको बचाओ, और जो जुल्म कर रहा है उसके हाथ को जुल्म करने से रोक लो, ताकि जालिम भी बच जाएगा और जो मजलूम है वो भी बच जाएगा। खुलासा यह है कि हमारे नबी नबी रहमत है, नबी सलामत है, नबी अमन व अमान है, पूरी दुनिया के लिए रहमत है। आसमान ज़मीन चाँद सूरत हर चीज़ के लिए हमारे नबी रहमत बन कर के आए हैं। और हम तमाम मुसलमानों को नबी पाक ने हमें शांति, अमन व अमान और भाईचारे के साथ दुनिया में ज़िंदगी बसर करने का मैसेज दिया। मुफ्ती उस्मान गनी मरकजी, प्रिंसिपल दारुल उलूम साहुदिया इस्लाहुल मुस्लिमीन भैंसपीटा। পাশাপাশি নবী দিবস উপলক্ষে কি বার্তা দিয়েছেন পীর সৈয়দ গুরুর আহমেদ কাদরি শোনাবো। नबी दिवस के ऊपर पर बड़ा एक जुलूस हुआ निकला, बहुत शानदार जुलूस जिसे शोभा यात्रा बोला जाता है। जी तो आप नबी दिवस पर क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज ईद मिलादुन्नबी, बांग्ला में बोलते हैं नबी का दिवस, नबी का जन्मदिन। इसी तारीख़ में 12 रबीउल अव्वल ये ख़ास है। हम तमाम मुसलमान आलम यानी पूरे दुनिया में, खुसूसन हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान बहुत ही जोश और खरोश के साथ इस दिन में खुशियाँ मनाते हैं, जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं।
मकसद ये है कि इंसानियत को दर्स दिया जाए, इंसान बनकर रहे, आपस में हमदर्दी मोहब्बत के साथ, इसार और कुर्बानी के साथ दुनिया में ज़िंदगी गुजारें। और यही हमारे नबी का पैगाम है, यही मैसेज है। हुजूर की ख़ास सिफत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास गिफ्ट है हम लोगों के लिए कि अल्लाह ने हमारे ऐसे नबी को, ऐसे प्रोफेट को भेजा जो तमाम कायनात के लिए रहमत बनकर आए। और आज हम लोग उसी खुशी में यहाँ एक जगह हुए हैं और नबी की मोहब्बत में सब लोग यहाँ खुशियाँ मनाते हैं। हर साल ये होता है, इंशाअल्लाह होता रहेगा। हम लोगों की यही मंशा है, नबी की मोहब्बत की दलील है, ये पहचान है कि हम लोग नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी का जन्म दिवस मनाते हैं और यहाँ सभी लोग खुशी से शरीक होते हैं। ये नहीं है कि हमारे फला धर्म के लोग अलग हैं, सभी धर्म वाले यहाँ आ सकते हैं। सबों को नबी की तरफ से ये मोहब्बत की दावत है, सभी लोग आएँ और दुआ में शरीक हो जाएँ। धन्यवाद, थैंक यू। অন্যদিকে কাচাখালী গৌসিয়া জামের মসজিদের পক্ষে সালিম আনজার যা বলেছেন শোনা যাক। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমাদের কাচাখালী গৌসিয়া জামে মসজিদের পক্ষ থেকে আমাদের এখানেই নবী জন্মের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। এখানে আমাদের পার্শ্ববর্তী যেসব গ্রাম আছে, মাধবীটা, মোলানি, টুনিঘাড়ি, ভোলাগঞ্জ, এরা সবাই এসেছিলেন। আমরা সবাই একত্রিত হয়ে এখানে মিলাদুন্নবী পালন করলাম খুব আনন্দের সাথে, উৎসাহিতর সঙ্গে। পাশাপাশি দেখা গেল পানীয় জল বিতরণ। হ্যাঁ, পাশাপাশি আমরা পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছিলাম আমাদের কিছু মসজিদের পক্ষ থেকে, কিছু আমাদের যে এখন কী বলবে রানিং সরকার আছে তাদের পক্ষ থেকে, সবাই মিলিতভাবে আমাদের চোপড়া থেকে যে জুলুসটি এসেছিলো তাদের জন্য আমরা একটু পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছিলাম। উপস্থিত ছিলেন আমাদের এখানে যে বিজেপির পক্ষ থেকে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন, বিজেপির প্রার্থী শঙ্কর অধিকারী, তার সহিত ছিলেন বরুণ সিংহ, আরও কিছু নেতৃত্ব। আপনার নাম? আমার নাম সালিম আনজার, আমি গৌসিয়া জামে মসজিদের কোষাধ্যক্ষ। তবে পানীয় জল বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিজেপি নেতা বরুণ সিংহ ও শঙ্কর অধিকারী। পুরো কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে চোপড়া থানার পুলিশ মোতায়েন ছিল। উত্তর দিনাজপুরে চোপড়া ঘুরে সুবল গোপের রিপোর্ট, টাইমস 14 বাংলা। বিদ্যুৎ চালিত দ্বিচক্রযানের রায়গঞ্জের অলিভার শোরুমের উদ্বোধন হতে চলেছে খুব শীঘ্রই। নজরে রাখুন, পাইকারি ও খুচরো সবভাবেই মিলবে এই শোরুম থেকে। যোগাযোগ আনাম এন্টারপ্রাইজ, সিএনএফ, মোবাইল নম্বর 9733155674। অফার আকর্ষণীয় অফার। দেশের 80তম স্বাধীনতা দিবস ও আমাদের প্রতিষ্ঠান শাড়িশ্রী পাঞ্জাবি হাটে প্রথম বর্ষপূর্তি অফারে 5 থেকে 10% শাড়িতে ছাড়। এছাড়াও 20,000 টাকার বেশি কেনাকাটায় 15% অতিরিক্ত ছাড় মিলবে। এছাড়াও বছরভর 8 থেকে 12% ছাড়ে শাড়ি পাঞ্জাবি কেনার সুযোগ মেলে। তাই আর সময় নষ্ট না করে শিগগির আসুন রায়গঞ্জের মোহনবাটি বাজারের বিপরীতে থাকা ঝা চকচকে দোতলা প্রতিষ্ঠান শাড়িশ্রী পাঞ্জাবি হাটে। 14 আগস্ট শুক্রবার থেকে এই অফার শুরু, চলবে আগামী 24 আগস্ট সোমবার পর্যন্ত। এই সুযোগ থাকছে মাত্র 15 দিনের জন্য। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা খুলতে চান? তাহলে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু করুন। যে কোনো এনজিও খুলতে চাইলে এনজিও কনসালটেন্সি আপনাকে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন করাতে, সম্পূর্ণ ডকুমেন্টেশন তৈরিতে পূর্ণাঙ্গভাবে সহায়তা করবে। সেকশন 8 কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন, ট্রাস্ট রেজিস্ট্রেশন, সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন, প্যান, ট্যান এবং 12A 80G সহায়তা, এনজিও দর্পণ এবং CSR সম্মতি। এখনই কল করুন 8345817300। হোয়াটসঅ্যাপ করুন 9434187666 এই নম্বরে। মুখের উজ্জ্বলতা হারিয়ে গেছে, স্পট পড়ে গেছে, ব্রণ ভর্তি, তাই আর দেরি না করে আজই আসুন রায়গঞ্জের চণ্ডীতলায় হেলথ প্লাস মাল্টি স্পেশালিটি ক্লিনিকে এবং এখানে পান অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ফ্রি স্কিন টেস্ট। আরো বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন 9674895169 এই নম্বরে। আজ তোমার বিয়ে সাজলো নতুন সাজে, সবার মনেতে আনন্দ
ফলো করে রাখুন, সেই সঙ্গে টাইমস 14 বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।